like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين للمتوسط. مرحبا بالجميع. نبدأ إن شاء الله مع الاختبارات. حطيت السنة الأولى متوسط، الثانية متوسط، وإن شاء الله نزيد نحط المزيد والمزيد. دروك غادي نديرو اختبار للثالثة متوسط. الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. نقراو لو تكست لي كيسيون ونجاوبو مع بعض. Algérie, 8 morts et 14 blessés dans un incendie à Ain Oulmen. 11-11-2022. 8 personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées ce mardi en Algérie dans un incendie suivi d'une explosion à Ain Oulmen dans la wilaya de Sétif. Une forte explosion s'est produite hier dans un dépôt de produits cosmétiques parfums au rez-de-chaussée d'une maison individuelle à la cité des 586 lots. À Ain Oulmen, à une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Sétif. Selon des informations concordantes, la déflagration a fait 8 morts, dont un enfant et au moins 14 blessés, dont certains sont dans un état grave. Les blessés atteints de différents traumatismes, dont des asphyxies dues à l'inhalation de fumée, ont été évacués par les éléments de la protection civile vers l'urgence médico-chirurgicale de l'établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf de la ville, où ils ont été pris en charge par l'équipe médicale réquisitionnée. Il est à noter que les flammes qui se sont propagées à une grande vitesse ont atteint 4 constructions mitoyennes. Les murs ont été déformés et les portes et fenêtres soufflées. L'explosion a généré un climat de panique chez les vétérans. Le feu n'a été maîtrisé que vers 18h30, soit plus de 2 heures après le début de l'incendie. Cependant, une équipe d'agents de la protection civile a été réquisitionnée pour surveiller les lieux afin d'éviter d'autres départs de feu jusqu'à une heure tardive de la soirée. Il est à noter qu'au moment où les éléments de la protection civile intervenaient à l'intérieur de la bâtisse, les éléments de la gendarmerie nationale et de la police sécurisaient conjointement les lieux. Les éléments de la police scientifique relevant de la police judiciaire de la sûreté de Daïra d'Ain Oulmen ont aussitôt ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances du sinistre. F. Senousseoui, Liberté 2-2-2022. Alors, que représente ce document? On a le document, que représente ce document? Dans quelle rubrique peut-on le classer? On a économie, sport, politique, société. Dans quelle catégorie peut-on le classer? Insolite, accident, méfait. 4. Complète le tableau d'après le texte. Mais le texte, qui, quoi, où, quand, comment, conséquences. 5. La déflagration a fait 8 morts, dont un enfant et au moins 14 blessés. Le mot souligné veut dire l'application, l'asphyxion ou l'explosion. Réponds par vrai ou faux. Sahih ou khata. L'accident s'est produit dans une usine. Les murs de la maison ont été détruits. Le feu n'a été maîtrisé qu'après 3 heures après le début de l'incendie. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Relève du texte 3 mots relatifs à l'accident. Ça veut dire le champ lexical de l'accident. Soit il le champ lexical ou les mots relatifs à l'accident. Transforme cette phrase verbale en une phrase nominale. Les sinistrés ont été pris en charge par la police. C'est une phrase verbale, fiha le verbe, phrase nominale. Réécrit la phrase. La police de la sûreté de Daïra d'Ain Oulmen ont aussitôt ouvert une enquête à la voix passive. C'est une voix active, la voix passive. Mais les verbes entre parenthèses au passé composé. L'accident à voir hier à Sétif, les agents de la protection civile transportaient les victimes au CHU. D'après les premières informations, le chauffeur perdre le contrôle de sa voiture qui a percuté une deuxième voiture. Selon les témoins, le choc être très violent. La production écrite, à partir de ces informations, construit le titre, le chapeau d'un fait divers.
غادي نكتبوا لو تيتر اي لو شابو من هاد المعلومات. 2 morts et 15 personnes évacuées. Quoi incendie aux forêts ou Tipaza quand vendredi 6 novembre. Pourquoi forte chaleur, vent violent. الآن نروحوا نشرحوا بالتفصيل ونحلوا الموضوع مع بعض. الوغ نروحوا نجاوبوا. لو تيكست تاعنا هنايا عندنا لو تيتر لو شابو. هنا راه يقول لنا باللي في عين ولمان صرا ان انسوندي سويفي دون اكسبلوزيون في ولايه السطيف. واش دار وفيات حريق. داكو هذا حريق في عين ولمان بولايه السطيف. دار 8 تاع الوفيات و14 بليسي 14 بليسي جريح. دونك هنا راهم يشرحوا لنا باللي في حي 586 في عين ولمان une trentaine de kilomètres 30 كيلومتر على لو سود تاع ولايه جنوب ولايه السطيف. قالك باللي كاين حريق فيه 8 وفيات اللي منهم طفل صغير و14 جريح. الوغ هادو صرا لهم بروبليم تاع الاستنشاق والحريق وكاع اداوهم المهم لوبيتال داكوغ. ولي فلام هادو يعني قالك بروباجي ا اون غروند فيتيس يعني توسعوا يعني بطريقه سريعه جدا. هاد الحريق ولا في كل مكان حتى لي مور ديفورمي حتى الحيط خسر ولي بورت لي فينيتر سوفلي طردقوا حتى في لي كونستركسيون ميتويان يعني المباني المجاوره. هاد ليكسبلوزيون جينيرال كليما بانيك شي لي فيترا يعني السكان كاع كانوا فريمون بانيكي. ولو فو هذا قدروا يطفوه ويميتريزوه حتى على 6:30 يعني بعد ساعتين من بدايه الحريق. دونك ليكيب تاع لا بروتيكسيون سيفيل وكاع قعدوا مع لا بوليسيتو باش يقعدوا يعسوا المكان باش ما تعاودش الحريق يعاود يجي مره ثانيه. تري بيان. ولا بوليس حلت اون انكيت باش تشوف هاد الاسباب والنتائج تاع هاد الحريق. تري بيان. نروحوا نشوفوا الان الاجوبه. Que représente ce document. نقولوا c'est un fait divers. Direct, c'est un fait divers. Très bien. من بعد نروحوا قالك dans quelle rubrique. Est-ce que économie. économie هي الاقتصاد سبور الرياضه. politique سياسه. société المجتمع. donc c'est société. هذا حريق صار في المجتمع. dans quelle catégorie. insolite accident méfait c'est accident. انسوليت حاجه تصرا غاغ حاجه ما تصراش بزاف مي في حاجه مش مليحه اكسيدون هذا سي ان اكسيدون. تري بيان. نزيدو نكملو الاجوبه. الوغ كي سي هنايا كي بالذات ما كانش شكون هو اي كاين انسان اللي هو دار الحريق ولا ما كاينش داكوغ. كوا واش صرا كاين ان انسوندي ان انسوندي suivi d'une explosion. علاه ما كاش كي باسكو ما عادش يهضر على شخص معين. تري بيان. نروحوا او المكان سي عين ولمان. à Sétif. la wilaya de Sétif نكتبها Sétif. Très bien. Quand الزمن c'est ce mardi 11/11/2022. Alors comment. C'est une forte explosion s'est produite ونكملوا حتى maison individuelle. Voilà حتى individuelle. Conséquence واش عندنا 8 morts et 14 blessés. alors هادو كيفاش جبتهم منا. ها هما لهنايا باغ اكزومبل 8 morts 14 blessés. ها هي مكتوبه هنا 8 morts 14 blessés. المكان هاي العين والمان. هاي لا عين والمان ولايه دو سيتيف. لا دات هاي 11/11/2022. Alors, 11/11/2022, ce mardi. Voilà, ce mardi, 11/11/2022. كتبناها هنا. Quoi, شكاين كاين un incendie. voilà, suivi d'une explosion. من لو تيتر من لو شابو تجبد كاع المعلومات تاوعك اللي تقدر تعمر بهم هذا الطابلو.
صح نزيدو نكملو مع بعض 5 déflagration ça veut dire quoi est-ce que l'application l'asphyxion ou l'explosion c'est une explosion حاجة كتطرطق d'accord réponds par vrai ou faux صحيح أو خطأ l'accident s'est produit dans une usine هنايا c'est faux لأنه في النص تاعنا قلنا dans un dépôt de produits cosmétiques un dépôt ماشي مصنع وين ما يحطوا السلعة تاعهم كيما نقولوا حنا alors les murs de la maison ont été détruites les murs de la maison ont été détruites vrai جواب صحيح قال لك ها هما là les murs ont été déformés et les portes fenêtres soufflées ça veut dire détruites le feu n'a été maîtrisé après 3 heures après le début de l'incendie لا قال لك sans plus de 2 heures أكثر من ساعتين بصح ما قالش 3 heures donc هنا نديرو faux très bien قال لك relève du texte 3 mots relatifs à l'accident يعني le champ lexical de l'accident واش نكتب عندي mort عندي blessé عندي par exemple déflagration عندي explosion أنا غادي نحط لكم الماكسيموم عندنا incendie لا accident incendie عندنا protection civile عندنا la police عندنا l'urgence عندنا médico-chirurgical هادو كاع كلمات عندهم علاقة مع l'accident alors نروحوا لا phrase la question 9 قال لك réécrit la phrase la police de la sûreté دايرة عين والمان a aussitôt ouvert une enquête حنا هذه la voix active بنرجعوها la voix passive donc هذا c'est le sujet تاع la voix active يرجع par la police ou le complément d'objet direct تاعه يرجع le sujet تاع la voix passive une enquête donc complément d'objet direct نبدا به une enquête وندير par la police دونك يبقى لي الفعل عندي a aussitôt ouvert هذا aussitôt ما تحوسوش عليه داكوغ نروح على a ouvert عندي لو باسي كومبوزي حنا قلنا كي يكون عندي لو باسي كومبوزي نفصل بين لوكسيليير والبارتيسيباسي وندير ايتي دونك a été ندير aussitôt هذه تجي هنايا قبل لو بارتيسيباسي aussitôt ouvert te على ouverte le participe passé s'accorde avec le sujet une enquête c'est féminin نزيد هنا e du féminin donc une enquête a été aussitôt ouverte par la police de la sûreté de دايرة داين والمان فهمنا نعاود la police تجي في الاخير par la police de la sûreté ماشي غير la police كاع هذا le sujet تاعي نحبس حتى للفعل la police de la sûreté de دايرة عين والمان تجي هنايا par la police de la sûreté de دايرة عين والمان a aussitôt ouvert une enquête هو الكومبليمون دوبجي ديريكت يولي هو لو سوجي من بعد نروح للفعل عطاوني الباسي كومبوزي قلت لكم تفصل بيناتهم ودير ايتي غير يعطيك فعل مركب دير ايتي تفصل لوكسيليير والبارتيسيب باسي ودير ايتي بصح هذا لو بارتيسيب باسي s'accorde avec le sujet passif une enquête c'est féminin ندير e du féminin mais les verbes entre parenthèses au passé composé alors un accident a eu hier à Sétif les agents de la protection civile les agents donc ont transporté dire et les victimes au CHU qui نصيب هنا complément d'objet direct ندير l'auxiliaire avoir d'après les premières informations le chauffeur a perdu le contrôle تاني هنا عندي complément d'objet direct كي نلقى complément d'objet direct ولا les verbes du deuxième groupe ندير l'auxiliaire avoir كي نلقى complément d'objet indirect ou les verbes de mouvement ندير l'auxiliaire être le contrôle de sa voiture qui a percuté une deuxième voiture selon les témoins le choc a été très violent très bien نروحو نشوفو دروك la production écrite
Alors, on joue la production écrite. عطانا qui, من, quoi, ماذا, où, أين, quand, متى, pourquoi, لماذا. 2 morts et 15 personnes évacuées. وفيتين زوج وفيات و15 إنسان évacués يعني داوهم للوبيتال. incendie en forêt. حريق في الغابة. وين؟ ولاية تيبازا. الجمعة 6 نوفمبر. forte chaleur, vent violent. قال لك الحمال بزاف وريح بزاف كبير. دونك الريح مع لا شالور يدير بالحريق. الوغ حنايا دائما عندنا لو تيتر كيقول لك اكتب لو تيتر تلقى فيه كي كوا او كي كوا كو وتنجم دير غير كوا اي او. وفي لو شابو تاعي عندي كي كوا او كون اي كومون. دونك سا فو دير غير بوركوا. دونك هادو دائما ديرهم كامل في لو شابو. بصح لو تيتر تاعك تكتب غير كي او كوا. تري بيان. انا هنا درت كوا اي او. تيبازا انسوندي دو فوري. هذا لو تيتر. الفقره تاعي تاع لو شابو ندير فقره صغيره اللي تلم لي فيها كاع حد المعلومات. دونك لو فوندردي 6 نوفمبر واش كاين؟ ان انسوندي دو فوري ا كوزي. ان انسوندي دو فوري واش دار هاد الانسوندي؟ دروك نعطو كي a causé la mort de 2 personnes et 15 autres personnes زدت من عندي évacuées par la protection civile de la wilaya de Tipaza. هنا باش ندير الأو. دونك هادي برك اللي زدتها من عندي. هادي كامل تعرفوها باللي évacuées كي يكونوا عندنا دي بيرسون évacuées ونديهم زد par la protection civile. évacuer هاد لو جيست لاكسيون نديروها la protection civile. de la wilaya وين de Tipaza هنا أو درتها هنايا. Le feu est dû aux fortes chaleurs et au vent violent. هنا عطاني pourquoi لماذا درت le verbe devoir. علاش le feu هذا واش الحية اللي دارتو est dû aux fortes chaleurs et au vent violent. نعاودو نقراو. Tipaza incendie de forêt. Le vendredi 6 novembre, un incendie de forêt a causé la mort de 2 personnes et 15 autres personnes évacuées par la protection civile de la wilaya de Tipaza. Le feu est dû aux fortes chaleurs et au vent violent. Voilà, on s'en a la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc, mettez un like, partager et abonner.